अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं के नियादी कमांडो। दोस्तों, मैं आज वो काविश की है जो शायद किसी ने आपको ना बताई हो, क्योंकि उलमा आपस में लड़ रहे हैं। कोई कहता है कुरान तर्जमे से आदमी पढ़ सकता है जिसको कुछ नहीं पता, कोई कहता है नहीं पढ़ना चाहिए साथ के बगैर। तो इसलिए मैंने काविश किया कि मैंने कुरान मजीद की तमाम मौजू आयात को इकट्ठा किया है, जिसमें आम जिसको कुछ नहीं पता ना वो मुश्किल में पढ़ सकता है। ठीक है ना। इसके 28 सफ़े बने हैं मेरी किताब के, ठीक है ना। और 106 मौजू बने हैं। उन मौजू 106 में से मैं चंद पढ़ के सुनाता हूँ ताकि पता चल सके वाकई भाई बगैर उस्ताद के आदमी पढ़ सकता है या मुश्किल में पढ़ सकता है। ठीक है ना। मैं मोटा मोटा बताऊंगा, साथ हवाला भी होगा, कहीं खुलासा होगा, कहीं आयत का तर्जमा होगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला ने कुफार के दिलों पर और कानों पर मोहर लगा दी। अब सुनो, जिसको कख नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, वो तर्जमे से पढ़ेगा तो अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी। वो तो जी समझा मोहर लगी तो हिदायत खत्म। ठीक है ना। पारा नंबर 1 सूरह अल बकरा आयत 6 और 7। अगला मौजू मुनाफिकों का रोग, जिससे अल्लाह ने और ज्यादा बढ़ा दिया। अब सुनो, पारा नंबर 1 सूरह अल बकरा आयत नंबर 10। अगली, जादूगर अल्लाह के इज़्न के बगैर किसी को भी ज़रर नहीं पहुंचा सकते। पारा नंबर 1 सूरह अल बकरा आयत नंबर 102। अगला मौजू, अल्लाह जिसे चाहता है सीधी राह रहनुमाई करता है। पारा नंबर 2 सूरह अल बकरा आयत नंबर 142। अगला, अगर अल्लाह की ये मशीयत ना होती तो वो कभी ना लड़ते। तर्जमे पढ़ देता हूँ। अगर अल्लाह चाहता तो ये मुमकिन न था कि इन रसूलों के बाद जो लोग रोशन निशानियां देख चुके थे वो आपस में लड़ते, मगर अल्लाह की मशीयत ये न थी कि वो लोगों को जबरन इख्तिलाफ से रोके। हाँ, अल्लाह जिसे चाहता है तो अल्लाह चाहता तो हर किसी ना लड़ते, मगर अल्लाह जो चाहता है करता है। सूरह पारा नंबर 3 सूरह अल बकरा आयत नंबर 253। अगला मौजू, अल्लाह को अख्तियार है जिसे चाहे सजा दे, जिसे चाहे माफ करे। अब सुनाओ, जिसको कुछ भी नहीं पता वो इधर आयत पर जा क्या करेगा? वो तो कहेंगे अमल की जरूरत भी नहीं, अल्लाह जैसे चाहे माफ करे, जैसे चाहे सजा दे। ठीक है ना। क्योंकि उस्ताद या तफसीर मुस्तनद जरूरी है। और उस्ताद की बता दूं, फिरके वाला मसल की होगा तो मसले का रंग चढ़ेगा। मुस्तनद आपका खैर खा उस्ताद होना चाहिए। ठीक है ना। ये पारा नंबर 4 सूरह आल इमरान आयात 128 और 129 का है। अगला मौजूद, जंग उहद में आरवी शिकस्त अल्लाह के इज़्न से थी। पारा नंबर 4 सूरह आल इमरान आयात 166 और 167। अगला मौजूद, अल्लाह ने जिसे भटका दिया हो उसे कोई रास्ता नहीं दिखा सकता। मुनाफिकीन का जिक्र है। पारा नंबर 5 सूरह निसा आयत नंबर 143। यहूदियों के दिलों पर मोहर, अल्लाह ने इनके दिलों पर ठप्पा लगा दिया। पारा नंबर 6 सूरह निसा आयत नंबर 155। अगला मौजू, जिससे अल्लाह ही ने फितना में डालने का इरादा कर लिया हो उसको अल्लाह की गिरफ्त से बचाने के लिए तुम कुछ नहीं कर सकते। पारा नंबर 6 सूरह अल माइदा आयत नंबर 41 यानी 41। अगला मौजू, अगर अल्लाह किसी को नुकसान पहुंचाना चाहे तो उसके सिवा कोई नहीं जो तुम्हें उस नुकसान से बचा सके। पारा नंबर 7 सूरह अल इनाम आयत 17 और 18। अगला, मुतरदीन के दिलों पर पर्दा और कानों में गिरानी डाल दी गई है। पारा नंबर 7 सूरह अल इनाम आयत 25 और 26। अगला मौजू, अगर अल्लाह चाहता तो इन सबको हदायत दे देता। अब सुनो, जिसको कुछ भी नहीं पता वो इधर आकर क्या करेगा? या तो पूछेगा, पूछना तो जरूरी है, नहीं तो खुद करेगा, शैतान को पट्टी पड़ेगा बेड़े पार। ठीक है ना। ये पारा नंबर 7 सूरह अल इनाम आयत नंबर 35। अगला मौजू, ये सबसे खतरनाक है। अल्लाह जिसे चाहता है भटका देता है और जिसे चाहता है सीधी रास्ते पर लगा देता है। पारा नंबर 7 सूरह अल अनाम आयत 38 और 39। अगला मौजू, अगर अल्लाह की मशीयत होती तो ये लोग शिरक न करते। अब सुनो, पारा नंबर 7 सूरह अल इनाम आयत नंबर 107। अगला मौजू, इल्ला ये कि अल्लाह की मशीयत यही होती कि वो ईमान लाएं। पारा नंबर 8 सूरह अल इनाम आयत नंबर 111। अगला मौजू, अल्लाह चाहता तो शजातीन और जन्नत का फरेब न चलता। पारा नंबर 8 सूरह अल इनाम आयत नंबर 112। अगला मौजू, हमने हर बस्ती में से उसके बड़े बड़े मुजरमों को लगा देते हैं कि वो वहां अपने मकर फरेब का जाल फैलाएं। पारा नंबर 8 सूरह अल इनाम आयत नंबर 123। अगला चलो जी, जिससे अल्लाह हदायत बख्शने का इरादा करता है उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, और जिसे गुमराही में डालने का इरादा करता है उसके सीने को तंग कर देता है। पारा नंबर 8 सूरह अल इनाम आयत 125 था 127। अगला मौजू, अगर अल्लाह चाहते तो ऐसा ना करते, यानी कत्ल औलाद। पारा नंबर 8 सूरह अल इनाम आयत नंबर 137। अगला मौजू, ये मुशरिक जरूर कहेंगे कि अगर अल्लाह चाहता तो हम शिरक न करते और ना हमारे बाप दादा, बेशक अगर अल्लाह चाहता तो सबको हदायत दे देता। पारा नंबर 8 सूरह अल इनाम आयत 148 और 149। अगला मौजू, अल्लाह ताला ने एक फ्री को हदायत दी और एक को गुमराह ठहराया। पारा नंबर 8 सूरह अल अराफ आयत नंबर 30। अगला मौजू, क्या ये गुजरे कौमों के वाक़यात से इबरत नहीं लेते और हमने इनके दिलों पर मोहर लगा देते हैं। पारा नंबर 9 सूरह अराफ आयत नंबर 100। अगला मौजू, अगर हम चाहते तो इसे ईमान की बरकत से बुलंद कर देते। पारा नंबर 9 सूरह अराफ आयत 175 था 177। अगला मौजू, हदायत और गुमराही तो अल्लाह ही के हाथ में है। पारा नंबर 9 सूरह अराफ आयत नंबर 178। अगला मौजू, बहुत से जिन और इंस दोज़ख भरने को पैदा हुए। पारा नंबर 9 सूरह अराफ आयत नंबर 179। अगला मौजू, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंकरियां फेंकना, तुमने उन्हें कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ने कत्ल किया। जंग बदर
پارہ نمبر 9 سورہ الانفال آیت نمبر 17. اگلا موضوع تمہارا بہم وقت نہ مقرر کرنا یا تمہارا ایک دوسرے کو کم نظر آنا اس لیے تھا کہ اللہ اپنے فیصلے کو نافذ کرنے والا تھا. جنگ بدر پارہ نمبر 10 سورہ الانفال آیات 42 سے 44. اگلا موضوع جنگ تبوک کے منافقین کی حالت اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا اس لیے انہیں سست کر دیا. پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت نمبر 46. اگلا موضوع کہو کہ ہمیں وہی تکلیف پہنچ سکتی ہے جو اللہ نے لکھ دیا ہے. پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت نمبر 51. اگلا موضوع کیسے لوگوں کے دلوں میں منافقت پیدا کی جاتی ہے جنگ تبوک کے منافقین کا ذکر ہے. پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیات 75 تا 78. اگلی ہر نئی سورج جب نازل ہوتی ہے تو اللہ منافقوں کو دلوں کو پھیر دیتا ہے. پارہ نمبر 11 سورہ توبہ آیت نمبر 127. اگلا موضوع کیسے لوگوں کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے. پارہ نمبر 11 سورہ یونس آیت نمبر 11. اگلا موضوع برے لوگوں کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں. پارہ نمبر 11 سورہ یونس آیت نمبر 12. اگلا موضوع اگر تیرے رب کی طرف ایک بات پہلے سے طے نہ چکی ہوتی تو ان کا فیصلہ کر دیا جاتا. پارہ نمبر 11 سورہ یونس آیت نمبر 19. اگلا بے حکموں پر یہ بات لازم آئی کہ وہ ایمان نہیں لیں گے. پارہ نمبر 11 سورہ یونس آیت نمبر 33. جن لوگوں پر اللہ کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہیں لیں گے. پارہ نمبر 11 کیسے لوگوں کو پھٹنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے. پارہ نمبر 11 سورہ یونس آیت نمبر 11. اگلا موضوع برے لوگوں کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں. پارہ نمبر 11 سورہ یونس آیت نمبر 12. اگر تیرے رب کی ایک بات پہلے سے طے نہ چکی ہوتی تو فیصلہ چکا دیا جاتا. سورہ یونس پارہ نمبر 11 سورہ 19. بے حکموں پر یہ بات لازم آئی کہ وہ ایمان نہیں لیں گے. پارہ نمبر 11 سورہ یونس آیت نمبر 33. اگر اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا دیتا. پارہ نمبر 12 سورہ ہود آیت نمبر 118. اگلے بے راہ رویوں سے صرف وہی لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہے. اللہ نے جہنم کے لیے بہت سے مخلوق کو پھیلا رکھا ہے. پارہ نمبر 12 سورہ ہود آیت نمبر 119. اگلا موضوع اگر اللہ چاہتے تو تمام انسان ایک راستے پر چلتے. پارہ نمبر 13 سورہ رات آیت نمبر 31. اگلا الکتاب میں تھے اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے. پارہ نمبر 13 سورہ رات آیت نمبر 39. اگلا اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے. پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 4. اگلا موضوع اللہ نے جس بستی کو ہلاک کیا اس کا پہلے سے ایک فیصلہ طے چکا تھا. پارہ نمبر 14 سورہ ہجر آیات 4 اور 5. اگلا موضوع ہم نے مقدر کر دیا تھا کہ وہ لوط علیہ السلام کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. پارہ نمبر 14 سورہ الحجر آیات 58 تا 60. اگلا موضوع اگر اللہ چاہتے تو سب کو ہدایت دے دیتا. پارہ نمبر 14 سورہ نال آیت نمبر 9. اگلا موضوع اگر اللہ چاہتے تو ہم کسی غیر کی عبادت نہ کرتے. گمراہ لوگ اپنی گمراہی کے لیے عقیدہ جبر کی آڑ لینے میں غلطی پر ہیں. پارہ نمبر 14 سورہ نحل آیت نمبر 35. اگلا موضوع جس کو اللہ بھٹکا دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. پارہ نمبر 14 سورہ نحل آیت نمبر 37. اگلا اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی تو سب کو ہدایت دے دیتا. پارہ نمبر 14 سورہ نحل آیت نمبر 93. اگلا موضوع گزشتہ قوموں کے خوشحال لوگوں کی تباہی کا سبب. ترجمہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں. تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چپساں ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 16. اگلا موضوع کفار کے دلوں پر پردہ اور کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں. پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیات 45 اور 46. اگلا موضوع جب تک وہ نہ چاہے کسی کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا. پارہ 15 سورہ الکاف آیات 23 اور 24. اگلا موضوع جس کے دل کو ہم نے اپنی جا سے غافل کر دیا ہے. پارہ 15 سورہ الکاف آیت نمبر 28. اگلا موضوع جنہوں نے آیات سے منہ موڑا ہم نے ان کے دل اور کان بیکار کر دیے ہیں. پارہ 15 سورہ الکاف آیت نمبر 57. گمراہوں کو زیادہ گمراہ کر دیا جاتا ہے. پارہ نمبر 16 سورہ مریم آیت نمبر 75. اگلا موضوع حق کا انکار کرنے والوں پر شیطان مسلط کر دیے جاتے ہیں. پارہ نمبر 16 سورہ مریم آیت نمبر 83. اگلا موضوع اگر تیرے رب کی طرف ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کا فیصلہ کر دیا جاتا. پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 129. اگلا موضوع اس کے بارے میں مقدر کر دیا تھا کہ جس نے شیطان کے ساتھ دوستی لگائی وہ اسے گمراہ کر دے گا. پارہ نمبر 17 سورہ الحج آیت نمبر 4. وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. پارہ نمبر 18 سورہ النور آیت نمبر 46. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم چاہیں تو سامان سے ایسی نشانی اتار دیں جس کے سامنے ان کی گردنیں جھک جائیں. پارہ 19 سورہ الشورى آیت نمبر 4. اگلا موضوع منکرین آخرت کے لیے اللہ نے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا ہے. پارہ 19 سورہ النمل آیات 4 اور 5. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. پارہ 20 سورہ القصص آیت نمبر 56. اگلا موضوع اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو ہدایت دے دیتے. بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے. پارہ 21 سورہ السجدہ آیت نمبر 13. اگلا موضوع اللہ کا کام ٹھہر چکا ہے اور ہو کر رہتا ہے.
पारा 22 सूरह अल अहज़ाब आयत से 37-39 अगला मौजू जिसे अल्लाह गुमराही में डाल दे और जिसे चाहता है राह दिखा देता है। पारा नंबर 22 सूरह फातिर आयत नंबर 8 अगला हर शय की उम्र पहले से लिखी हुई है। पारा नंबर 22 सूरह फातिर आयत नंबर 11 अगला मौजू कुफार और हदायत के दरमियान दीवार। पारा नंबर 22 सूरह यासीन आयत 8-10 अगला मौजू कुफर करने वाले पर तेरे रब का फैसला चपसा हो चुका है कि वो जहन्नमी है। पारा नंबर 24 सूरह अल मोमिन आयत नंबर 4 अगला मौजू हर मुतकब्बिर जुबार के दिल पर ठप्पा। पारा नंबर 24 सूरह अल मोमिन आयत नंबर 35 अगला मौजू हमने इनके साथ ऐसे साथी लगा दिए जिन्होंने इनके अमाल को खूबसूरत करके दिखाया। पारा नंबर 24 सूरह हामीम सजदा आयत नंबर 25 अगला मौजू अगर तेरे रब ने पहले से एक बात तय ना कर दी होती तो इन इख्तिलाफ करने वालों के दरमियान फैसला चुका दिया जाता। पारा नंबर 24 हामीम सजदा आयत नंबर 45 अगला मौजू अगर अल्लाह चाहता तो इन सबको एक ही उम्मत बना देता। पारा 25 सूरह शूरा आयत नंबर 8 अगला मौजू अगर तेरे रब ने पहले से ना फरमा चुका होता एक वक्त मुकर्रर तक फैसला मुलतवी रखा जाएगा तो इनका कजिया चुका दिया जाता। पारा 25 सूरह शूरा आयत नंबर 14 अगला मौजू अगर अल्लाह जिसे गुमराही में फेंक दे उसे कोई राह रास्त नहीं दिखा सकता। पारा 25 सूरह शूरा आयत नंबर 41 अगला मौजू जिसे अल्लाह गुमराही फेंक दे उसके लिए बचाव की कोई सबील नहीं है। पारा 25 सूरह शूरा आयत नंबर 46 अगला मौजू अल्लाह जिसको जैसी और जितनी चाहता औलाद देता है। सूरह शूरा पारा 25 आयत 49 और 50 अगला मौजू जमीन और आसमान में पानी एक ऐसे अमर पर बाह मिल गया जो मुकद्दर हो चुका था। पारा 27 सूरह अल कमर आयत 11 और 12 अगला मौजू हर शय लौह महफूज में पहले से लिखी हुई है। पारा 27 सूरह हदीद आयत नंबर 22 अगला मौजू शैतान अल्लाह के इज़्न ही से मुसलमानों को नुकसान पहुंचाता है। पारा नंबर 28 सूरह अल मुजादला आयत नंबर 10 अगला मौजू बनी नज़ीर की किस्म में जिला वतनी लिखी थी। पारा 28 सूरह अल हिजर आयत 3 और 4 अगला मौजू मुनाफिकीन के दिलों पर मोहर। पारा 28 सूरह अल मुनाफिकून आयत नंबर 3 अगला मौजू जो मुसीबत भी पड़ती है अल्लाह के इज़्न से पड़ती है। पारा 28 सूरह अल तगाबुन आयत नंबर 11 अगला मौजू अल्लाह अपना काम पूरा करके रहता है और कोई ताकत उसके रोकने वाले नहीं है। पारा 28 सूरह तलाक आयत नंबर 3 अगला मौजू अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह करता है और जिसे चाहता है हदायत बख्शता है। पारा नंबर 29 सूरह अल मुदस्सिर आयत नंबर 31 अगला मौजू इंसान की मशीयत खुदाबंदी के ताबे है। पारा 29 सूरह अल मुदस्सिर आयत नंबर 56 अगला मौजू तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक कि अल्लाह न चाहे। पारा 29 सूरह तहर आयत 30 और 31 और आखिरी मौजू अल्लाह की मशीयत इंसान की मशीयत अल्लाह की मशीयत के ताबे है। पारा 29 सूरह अल तकवीर आयत नंबर 29 मैंने तमाम पढ़ दिए। एक आम आदमी जिसको पता नहीं है कुरान क्या है पहली दफ़ा खोल रहा है देख रहा है वो पढ़ेगा तो क्या समझेगा। जो कहते हैं कि बगैर उस्ताद के पढ़ना ज़रूरी है या उस्ताद अच्छा सा मुखलिस हो या साथ 2-3 तफसीरें हों ताकि जहाँ मसला है वो देख ले। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और भी आते हैं लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया कमेंट्स में बताना कि मेरी काविश कैसी है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।